أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Susu bakung, letakkan sop, luruskan sop, yang kosong dimasuki, karena semua itu adalah kesempurnaan sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardhan wa qurbi salasa rakaat mustaqbilat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توفيق لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. توفيق لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الذين أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات للمباركات الصلاة الطيبة. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الله أجرنا من النار. 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 الله أجرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك يا ربنا. سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وهو العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله آمين. اللهم صل على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الغير وفرح باليسار السيد والاختار عليه وأصحاب الخير. اللهم نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والصلاة الخاتمة. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما ترضى عنا يا رب الراحمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد وأمه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي 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 وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا رسول الله لا إله إلا الله رسول الله.
الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد بالصراط الذين أنعمت عليهم. Kita membaca salawat Syekh Saman halaman 6 kitab ini ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima labbaik. اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراكي الشهود ألف الذات ساري سرها في كل ذرة حاء حياة العالم الذي جعل منه مبداه وإليه مكره ميم ملكك الذي لا يطاق ودال ديموميتك التي لا تتناهى من أضغته من حضرة الحب فكان نصرة لتجليات ذاتك وأمسته بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرك نورها على جميع العوالم التي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلس على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح جنة حبك المحبوب العظم سر الطاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله نبيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بداده تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مطلوبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت واحد والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاسمين غثاه ندعوك منطقين بالصفات بمظاهر الاسماء بسر الذات بسر الطمس بالعماء بكنزك المخفي بالغباء بأول المرج للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى في علمك المسؤول وما حواه الكون من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك عالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالبناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المسيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمأموم عبد الله هب لنا من ذي الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث الله بترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري ذي اللقان بالبدوي وأحمد الرفاعي بالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنبل المبجل بشيخنا
السر والبرهان لكتب الزمان العارف بالسمان وكل كتب منه مكدان فقد توسل بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومكتب لأنهاج المسالك أبلي وأتباعي وكل طالب نيل المنى سر المطالب وأسبل الستر على الجميع حبنا باسمك المنيع وأشفنا من كل داء وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال نجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من اللغو صبه من دوان الأقدار وطلنا السر مع الجنان من فتنة والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا عزال وعمال إلى انقضاء الأجال وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومن حمي حبه فارزقنا وزين والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقار كل من أدانا بسوء قدنا وحمانا وكف كف الظالمين عنا سواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حسيد شميت معنف معاند واجعل لنا لكن فرج وكل غم وبلاء مخرج واكمد بنار الويد والخسران كل عدو مبتغ واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب شتم تامل سني يا حي يا قيوم يا قهار وعلي يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظ إلى الممات من فتن الزمان واللفات واختم لنا بالإيمان وخصنا بالفوج بالجنان يا بر يا كريم رسول يا من لنا إنسان ومبذول يا ربي واغفر للعبيد الجان محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا وكل من أظهر له مواخي ومن له بسلكه قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم ثم صلاة سلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب كداعي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر بل هو كالياقوت بين الحجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalahu wassalam alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli silki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabil fathi ya fattahu anjil lakarma wabil ilmi nawwir ya alimu qulubana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta majelis ilmu, majelis ibadah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala
di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara majelis bulanan yang insya Allah akan setiap bulan ulun datang ke masjid ini tiap-tiap akhir daripada bulan Hijriah. Siang tadi ulun datang di Tamban. Nah di Tamban pun majelis bulanan juga. Acaranya tadi habis Johor juga. Habis itu ulun langsung ke sini. Kada lain tujuan kita dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia. Kita ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin menyenangkan para ulama-ulama wassolihin, yang mana Rasulullah dan ulama itu senang dengan majelis ilmu. Mudahan dengan majelis ilmu semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan segala hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan iman kita ditingkatkan dan ketakwaan kita, mudah-mudahan kita bisa ikhlas, mudahan kita bisa istiqomah. Dan alhamdulillah sebelum kita membaca kitab, kita mengamalkan amalan Syekh Saman, yaitu Salawat Sidin, yang mana kita baca sama-sama tadi. Tawassul Sidin kita baca. Syekh Saman beliau adalah berjanji siapa yang membaca Salawat Sidin dan Tawassul Sidin, nazamtuhu bi silkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masukkan orang yang membaca salawat dan tawassul sidin di dalam golongan Rasulullah. Insyaallah ini mudah mutabaah dengan Nabi, mudah karena hatinya rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji wali adalah pasti. Satu salawat kita baca, kita akan dapat 10 macam kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah Ta'ala berkekalan, beda pada kasihnya manusia. Kalau mintuha sayang ada maunya sidin, mintuha sayang lamun cucuk lawan kemauan sidin. Tapi lamun kada cucuk bah sidin kada memuji tapi maigi-igi ya kah. Nah, tiap-tiap amalan-amalan orang solih kita baca, ini akan mendatangkan wajib. Hati kita menjadi tenang, iman kita adalah menjadi kuat. Sebab kita sadar kita ini hidup di akhir zaman. Macam-macam sesuatu yang kebanyakannya ini menggoyangkan iman kita, merusak iman kita. Perlu kita mencari amalan supaya iman kita kuat, supaya iman kita terpelihara. Kada lain jalannya berkumpul dalam berzikir, berkumpul dalam membaca ilmu. Dan kitab yang kita baca judulnya adalah Majmu'. Majmu' itu bahasa kita kumpulan-kumpulan risalah. Yang mana kitab ini disusun oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah
dan Akil dan Yahya. Beliau ini adalah zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita pahami kitab yang disusun beliau ini kitab tentang permu'ayin, mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Tuhan, dan tentang adab kita beribadah. Dan beliau alhamdulillah menyusun kitabnya bahasa Melayu, bahasa kita. Jadi mudah kita paham. Bukan bahasa semut, bukan ya kan. Bukan bahasa nangalini paham. Tapi sini bahasa kita supaya lebih manfaat, supaya mudah dipaham. Nah, jadi siapa yang bisi kitabnya ulun membacakannya kah? Mudahan kita paham ya kah? Mudahan kita kawa tak amalkan. Nah, pian buka kitab ini halaman 1 ya kah? Halaman 1. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, kitab yang pertama di dalam ini majmu' tentang tauhid, tentang kita mengenal Tuhan. Apabila kita mengenal Tuhan dengan pengenalan yang mantap, menimbulkan cinta kita lawan Tuhan, pasti hidup kita tenang, pasti pikiran kita lapang. Nah, jadi nang maulah hati kita gelisah, nang maulah pikiran kita kada tenang akibat kada kenal lawan Tuhan, akibat kada mengaji tauhid. Nah, mengaji tauhid ini bagaikan modal. Kalau sudah ada modal, gampang kita berusaha. Tapi lamun modal kada bisa untuk berusaha. Nah, ini disebut namanya ilmu permu'ayin. Setiap orang nang balik bakal kada boleh kada tahu, harus tahu ini ya kan. Qala al-musannif radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Habib Utsman beliau memulai karangannya dengan membaca bismillah. Kita pun napaja nang digawi usahakan sadar dan ingat bahwa aku ni hamba, kada bisi daya upaya, yang bisa menolong adalah hanya Tuhan. Jadi apabila gawian apakah nang kita gawi, jangan hancap-hancap, jangan menggawi sesuatu itu terbawa nafsu. Harus kita sadar dengan menyadari bahwa aku ni hamba lemah, dan hamba ini mempunyai kekurangan, hamba ini papa, hamba ini kada bisa apa-apa. Nah, kita munajat lawan Tuhan, minta lawan Tuhan. Apabila gawian itu diawali dengan menyebut Tuhan, dengan mengingat Tuhan, insyaallah gawian itu akan mudah selesai. Insyaallah gawian itu hasilnya memuasakan. Nah, sampai pian bemasak tapi hancap-hancap, masak juga tapi masaknya hangit karena hancap, atau bemasak juga kada hangit sekalinya lambik. Kenapa jadi hangit lambit? Karena kecepatan. Harus kita tenang, sadar ya kah, minta pertolongan lawan Tuhan. Habib Utsman Batawi memulai karangannya, hatinya sirin ke Allah Ta'ala, lidahnya berzikir, hatinya mengingat kepada Allah.
Apa nang dibaca sidin hanya bismillah. Dan bismillah ini mengandung semua rahasia kitab yang Allah turunkan, semuanya mengandung di dalam bismillah. Dan bismillah itu mengandung rahasianya di dalam huruf ba. Apa kepanjangan ba? Bikana makana wa biyakun mayakun. Dengan akulah ya Tuhan, jadi sesuatu yang sudah jadi. Dengan akulah terjadi sesuatu yang akan terjadi. Nah, orang bahagiakah kawa berjalan di angin, kawa berjalan di banyu, punya kawan aja saksinya ikam. Napa wacaannya nang ikam baca, nang ikam waca, kada panjang-panjang bismillah aja bismillah aja lah. Aku mencobanya, soalnya baca bismillah tinggalam di banyu. Hendak berjalan di angin, kada kawa terbang. Bacaan sama tapi pengalaman beda. Banyak aja kita bacaan sama tapi ikhlasnya kada sama, niatnya kada sama, kajiannya kada sama, lalu hasilnya beda. Apa mana bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Yang betul-betul punya nama hanya Allah. Yang betul-betul punya sifat hanya Allah. Nama kita kadada dihapus dengan nama Tuhan. Sifat hamba tak hapus, kadada kelihatan dengan adanya sifat Tuhan. Nah, bola ya lah ada 100 watt, ada nang 5 watt, 5 watt ini kadada cahayanya lagi, dimakan oleh cahaya bola nang 100. Nah, jadi kita nang disebut tuh nang ada. Siapa nang ada adalah Allah. Siapa nang dikuya hanya Allah. Baik menguya Tuhan dapat pahala, baik menguya Tuhan kita dipuji Tuhan. Kalau menguya nang lain tak salah sambat, nggak bisa dilapaunya. Menyambat nang lain bisa tersinggung, bisa inya marah. Nah, mudah-mudahan kita ini ketujuh menyebut Tuhan, menguya Tuhan. Apa nama Allah? Adalah Allah. Allah itu sifatnya wajibil wujud, nang pasti ada. Adanya Allah Ta'ala hakiki, adanya Allah Ta'ala asli. Adapun ada kita, adanya kita ini khayali, adanya dengan diadakan, alimnya dengan dialimkan, kawanya dengan dikawakan. Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Mana bukti Rahman, Tuhan pengasih? Allah selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Adalah pian papasan lawan Tuhan. Oh Tuhan, jadilah ulun jadi manusia. Akan ada timbul ada. Lalu Tuhan namanya mahandaki, Tuhan yang mengadakan. Setelah diadakan sidin, kita dikasih Allah nikmatul imdad. Artinya dibantu Tuhan. Oh ini perlu baju, dikasih Tuhan baju. Ini perlu makan, diulahkan Tuhan makanan yang cocok lawan inya yang masih bayi. Bayi ini belum ada gigi, belum ada kemampuan mengunyah makanan, dikasih Tuhan susu. Ayakah?
Untung si kanak-kanak menyusu lawan mamanya belum begigi. Cobakan ya kamu begigi pagat pentas susu mama. Bisa-bisanya mama kaya akai. Nah ini namanya nikmatul imdad. Kita ditolong Tuhan, kita dibantu Tuhan. Ar-Rahim, lagi Tuhan itu sifatnya penyayang. Sekalipun Allah Ta'ala itu mendatangkan kita bala, tapi bala mengandung nikmat. Misalnya bala itu kita anggap sakit, enggak ingin ya kah? Allah mendatangkan sakit, mendatangkan penyakit lawan kita, kita yakin ini bukti kasih sayangnya Tuhan. Rasulullah apabila ada sahabat yang sedang sakit, Nabi sidin meelangi, Nabi membaraki lawan sahabat yang sakit, sambil Nabi menjapai, ya Nabi la baksa pa anta tahurun, ikam didatangkan Tuhan sakit, ini karena apa? Tuhan ingin membersihi dosa-dosa ikam. Nah ini kalau kita awam, bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, sakit karena banyak dosa. Apa misalnya sakitnya matanya bertimbil, apa engkau tujuh menjalaki babinin makamih, lalu bertimbil. Tuhan sayang supaya matanya bersih daripada dosa. Dan Nabi kata Bapak, Tuhan membersihi dosa-dosa ikam. Lain Nabi, wali-wali dapat sakit, itu menambah kedudukan sidin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau kita balah balagang pina kada kayak biasa sunyi, ingatakan bismillah, Allah pengasih penyayang. Pasti adanya Tuhan mendatangkan rezeki kepadaku jalan yang lain. Kita berdagang bisi toko, buka toko pukul 7, pukul 5 tutup. Seakhir kita menjaga toko, pada tokonya di hadapan jalan. Tokonya nih hok tuh dihiganya ada jalan, dihiga ada jalan. Itu biasanya bila toko tuh hok, larang mana sewaannya. Sekalinya ada orang singgahnya, ada singgah kucing jadi singgah. Apa kucing menjamuk ya kucing, atau kucing ini singgah umpat bakamih ya. Habis bakamih buka pulang. Nah, ingatkan kita jangan sangkal. Allah pengasih penyayang. Kita tetap mengharap lawan Tuhan, minta lawan Tuhan, kawal Tuhan mendatangkan rezeki kepadaku dengan jalan yang lain. Setelah toko itu kita tutup, berjalan, takanya itu seperti intannya kayak biji pentol, harus jalan Tuhan, kada mustahil. Nah jadi ingatkan bismillahirrahmanirrahim, pasti Allah itu baik. Semua gawiannya ada hikmah, semua perbuatannya kada sia-sia. Ujar Imam Ghazali, lamun kita dalam keadaan payah, dalam keadaan ujian, tingkatkan sangka baik lawan Tuhan. Pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Nah ini makna bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat yang punya sifat hanya Allah, yang punya nama hanya Allah. Jadi kita mengharap lawan Tuhan. Ditambah lagi sifat Allah Ta'ala kasih sayang. Kasih sayangnya luar biasa. Dengan memandang makna bismillah, hati kita tenang. Dengan memahami makna bismillah, kada putus asa kita. Nah ya kan. Kemudian Habib Usman Badawi menyambung ucapan yang disambatnya, segala puji bagi Tuhan
suruh sekalian alam. Itu bacaannya alam, jangan alim, salah. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, tugas kita memuji Tuhan. Yang berhak dipuji adalah Allah, karena Allah Ta'ala betul-betul sempurna. Allah sugih, betul-betul sugih. Allah Ta'ala hidup betul-betul kada bisa mati. Allah Ta'ala kasih sayang, betul-betul kasih sayang. Dalam hadis Nabi, wa afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling hebat Allah yang lain-lain kalimatnya alhamdulillah. Apabila kita minta lawan Tuhan, awali dengan alhamdulillah, pasti dikasih Tuhan apa yang kita inginkan. Nah, jadi mudahan kita terlatih menghitung kebaikan Tuhan, menghitung nikmat Tuhan. Jangan sampai kita meniadakan kebaikan Tuhan. Nah, kita sebagai hamba, sebagai makhluk, selalu kita ini diliputi nikmat. Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Sampai kita bisa begini, ini kemurahannya Allah, kasih sayangnya Allah. Andai kata kita dipuji kawal dengan macam-macam pujian, nah kita sadar yang berhak dipuji hanya Allah. Umpama kawal maja untungnya ikan bisi bini pungasnya kayak bintang film, maka selain bungas maka bos pulang minta ikan tuh bos pentol. Nah, selain itu pulang babiliannya bunga desa, kadada nang kawa menyamai keagakannya, kecantikannya. Bahnapa sahutan pian kawal maambung, kawal memuji, kembalikan kepada asal. Alhamdulillah. Jangannya kawal hebatnya binikam. Nah, kada tahu kan ini Andilau ini. Nah, ini Salman kan, ini Sahrukan. Nah, jangan. Itu namanya kada ingat di asal, kada ingat di Tuhan. Kembalikan kepada asal, baca alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan, yang berhak dipuji, yang betul-betul mendatangkan nikmat adalah hanya Tuhan. Maupun hamba nang beriman atau hamba nang kada beriman, tetap dikasih Tuhan nikmat. Namun kita bisa pang membagi duit lawan kawal, apang kawal ni bayasa. Namun kawal ni menyambati kita, memusuhi kita, bah kada harapan kita membagi, malah kita mangantuti, ya kan? Nah, Allah Ta'ala betul-betul baik, siapa aja dikasih sidin nikmat. Nah, jadi kawal manapun napa tetap kita syukuri ya. Kayak apa jawah ini bahuma alhamdulillah bagus ja. Kayak apa jawah ini balagang alhamdulillah cukup ja. Jangan sekali-kali kita menafikan nikmat Tuhan. Sebab yang namanya nikmat alahan pada duit, alahan pada segala-galanya, kita dikasih nikmat iman. Apa itu iman? Kita pinandu lawan Tuhan, yakin lawan Tuhan, itu iman namanya. Pinandu lawan Nabi, percaya lawan Nabi, itu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Padahal kita hidup pas-pasan, rumah pulang halus, bini pulang halus. Nah, tapi kita rasakan aja ada lebih pada nikmat bini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kada saikung manusia nang menganggap nikmat cuma duit,
cuma pangkat. Selain duit, selain pangkat dianggapnya kada nikmat. Padahal yang sebenarnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah pulang kita bisa bini. Alhamdulillah bini kita bagus ya. Kadang lengol ya kah. Alhamdulillah beluang ya ya kah. Nah, jadi ya abah sok kumpul, biasakan kita tuh menghitung-hitung nikmat supaya jangan sakit hati. Sebab sakit hati, sedih ini penyakit yang membahayakan. Lalu kita tuh rasa tersiksa, rasa kita tuh kada dikasih Tuhan nikmat. Siapa yang kita puji Tuhan adalah Allah. Saru sekalian alam. Tuhan inilah nang maulah alam. Apa itu alam? Nang lain pada Allah Ta'ala. Dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, harus kita melihat kebaikan Tuhan. Harus kita menganggap nikmat Allah selalu ada di kayah aku. Lalu kita memuji. Kenapa jadi memuji? Karena kita ini membalas kebaikan sidin. Nah ya. Lagi adalah manakik akan kelebihan pembagiannya. Apabila kita menghitung nikmat, mensyukuri nikmat Tuhan, ditambah Tuhan. Ditambahi Tuhan lagi nikmatnya. Nah, jadi kita dibagi Tuhan sehat. Nah, kita syukuri. Mumpung sehat, ayo beribadat. Ayo ke majelis. Dalam hadis Nabi yang maknanya ada dua macam nikmat yang mana manusia itu kada menyukuri. Apa dikehendaki dua nikmat? Nikmat sehat lawan nikmat ada kesempatan. Tahu kita sehat itu nikmat setelah sakit. Sakit yang masuk ke rumah sakit berapa? Seminggu. Setelah seminggu di rumah sakit berapa bayarannya? Sekali bayarannya 1 juta. Hanya kita sadar bahwa sehat itu nikmat. Setelah kita sakit bayar 1 juta, ya kan 2 minggu 50 juta. Nah, hanya tahu kita. Sama aja kita tahu nikmatnya ulama. Kalau sudah silin gak ada lagi, hanya tahu saya kah. Lagi ada silin nyaman ya kah. Lagi ada silin nyaman di kiau. Diambeli kah, kada kah, datangnya silin. Ada juga nang gantinya lain juga. Ada juga nang gantinya minta ambili, lamun omploknya pelikinya pindah tipis, silma pada sakit parut macam-macam. Nah, gantiannya lain juga, ulamanya mata duitan. Nang sebuting mata bukitan, enggak kawin aja gawian. Nah, bilang mahambur kami aja gawian. Nah, itu ada baik. Itu ulama dunia namanya, karena ulama akhirat. Jadi ya Nabi 60 sehat. Nabi yang sehat, ulun alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah ada geretek hendak pengajian di sini. Kalau lain niat hendak mengambil berkat bakas kai ya lah di sini. Nah, bakas orang soleh itu pasti ada. Wanak tubuh asa rohum, kami tulis, kami tetapkan bakas orang soleh. Apabila kita membakasi orang soleh, akan dibagi Tuhan semacam sidin ya lah. Dan kita mudahan masuk di dalam niat sidin beramal menyampaikan ilmu ikhlas. Mudahan kita bisa kayak sidin ikhlas juga. Nah, jadi pujilah Allah dengan macam-macam pujian
karena kita dikasih Tuhan macam-macam nikmat sebagai kita membalas kebaikan Tuhan. Sebab ya Imam Ghazali, nikmat itu bagaikan binatang yang liar. Kalau kita punya binatang liar perlu diikat. Nah nikmat itu pun bagaikan binatang nang liar, lamun kada diikat hilang. Cara maikat itu nikmat dengan syukurnya kah, orang bahagia kah, nukang ayam, supaya ayam ini jangan kemana-mana, ditawapakan di tihang rumah. Nah kulingkan hakikatnya jangan kemana-mana. Sebab ayam ini biasanya liar, lalu dikulingakan di tihang rumah, hakikatnya supaya jangan kemana-mana. Nah nikmat pun ini bagaikan binatang nang liar, supaya jangan kemana-mana kita syukuri ya kah. Dan kita kawa menyukuri nikmat itu pun Tuhan nang menolong. Uya Habib Ali Sohibil Maulid dalam munajasidin, antas syakiru wa antal maskuru, antal hamidu wa antal mahmud. Pian ya Allah yang disyukuri, pian jua ya Allah nang kawa menyukuri. Ulun kadada semuanya gawian pian, kada terumpat sedikit pun ulun bagawi. Nah ini namanya orang nang pana, orang nang asik, hanya memandang nang satu, hanya memandang Tuhan. Kalau anggapannya nang memuji Tuhan, nang dipuji Tuhan, itu ikhlas. Kada ada lagi timbul bangga sombong tuh, kada ada lagi. Karamnya melihat keasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nang betul karam memandang Tuhannya, ada sakit hati. Lamun masih sakit hati belum, lamun masih mahampas ka kupiah ya kah, waktu kada badirit, nah belum berasap, belum kenal namanya ya kah. Apabila kita syukur akan ditambah Tuhan nikmat tadi, akan didatangkan Tuhan nikmat nang lain. Nah jadi mudahan kita menjadi pandai, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tanda hamba yang pandai bersyukur itu selalu hatinya himu, selalu hatinya senang, karena ia merasa di dalam nikmat Tuhan. Dan salawat yang akmal, artinya salawat yang lebih sempurna, beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Lani Habib Usman melajari kita, lamun muyak menguya Tuhan, baca pulang salawat. Sebab manusia ini cepat bosan, cepat dulak. Mengatasi supaya jangan dulak dialih-alih. Sama kita sembahyang dayakah, ada bacaannya Fatihah, ada bacaannya surah, ada bacaannya tasbih, ada bacaannya doa. Tuhan tahu sifat manusia bosan. Jadi lamun pindah dulak memuja Tuhan, namuya Nabi pulang. Salawat dan zikir, zikir dan salawat. Sama Allah Ta'ala menjadikan makanan iwaknya beda-beda. Ada daging, ada ayam, ada iwak, ada intalu. Coba ya ke Tuhan maulah iwak hanya intalu aja. Pian makan intalu seminggu, ada kok berbunyi lagi. Sangau. Bini kada paham napa, nang kita sambat apa, sambat tak hidung. Ha aja bini apa? Ha, lamun Tuhan maulah sama jamnya intalu.
Tapi Tuhan dengan kasih sayang, dengan macam-macam, supaya kita jangan bosan. Mudah-mudahan kita ni ketunjuk berzikir, ketunjuk bersalawat. Ini amalan orang bahagia kah? Salawat zikir, salawat zikir. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Kita menampakkan rasa terima kasih. Aku bisa hidup berkat Nabi. Aku bisa kenal dengan Allah berkat bimbingan Nabi. Jadi rasa orang yang beriman yang paling baik, yang sangat berjasa adalah Rasulullah. Almarhum guru sekumpul membimbing kita nang mengaji-ngaji di sekumpul, membaca salawat. Adalah salawatnya jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu salawat yang diamalkan Habib Abdullah Al-Haddad. Apa makna jazallah? Mudahan Allah membalas Nabi dengan balasan yang sesuai lawan jasa Nabi. Nah, itu bacaannya jazallah, bukan bacaannya jajak kata. Jazallah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat menunjukkan kenal dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad ni ana qasim Allahul mu'ti. Kalau nang bersalawat ni orang ahli dagang, dagangnya lebih pada yang lain. Kalau nang ahli salawat ni orang berilmu, ilmunya beda pada yang lain. Karena ini dekat dengan Nabi, dapat pembagian banyak dari Nabi. Nah, ya. Beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Kesempurnaan kita cinta lawan Nabi, nah kita mencintai anak cucu Nabi. Kesempurnaan cinta lawan anak cucu Nabi, kita tuh mencintai semua sahabat Nabi. Nah, jadi harus kita cinta lawan Nabi, cinta lawan anak cucu Nabi, cinta lawan sahabat Nabi. Kita jangan umpat-umpatan golongan yang membenci anak cucu Nabi. Dibadahkannya kada ada lagi lani balainan pada jalur orang bahagia. Malah orang bahagia itu selalu cinta, ta'alluq kuat dengan anak cucu Nabi. Sebagaimana ulama dahulu yang namanya Syekh Zainul Dahlan. Nah, ini ulama sidin turunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mencintai golongan Ba'alawi. Hubungan anak cucu Pakih Al-Muqaddam. Sidin ketujuh mengamalkan Ratibul Abbas, mengamalkan Ratibul Haddad, saking cintanya lawan anak cucu Nabi. Karena Nabi itu sangat baik, harus anak cucunya kita cintai. Jangan kita mencaci anak cucu Nabi, akan matinya su'ul khotimah. Alhamdulillah di daerah kita ada anak cucu Nabi. Ini sebuah nikmat. Ujar ulama, haitsu hallu hallatil barakah. Di kampung, di tempat di situ ada ulama, ada anak cucu Nabi, kampung itu diberkahi Tuhan. Kampung itu diselamatkan Tuhan. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, ini paling gonol pemberian Allah kepada kita, bahwa misalnya kita ini ada beriman dan kita adalah beragama Islam. Nah, ini kita luar biasa himung dikasih Tuhan nikmat nang pengganalnya. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasohi Ad-Diniyah,
Kita hidup di dunia serba macam-macam dikasih Tuhan. Rumah gonol, mobil mengkilat-kilat, bini pulang hapuk-hapuk. Tapi kadang dikasih Tuhan nikmat Islam, kadang dikasih Tuhan nikmat iman. Itu kekayaan langka itu percuma aja. Karena rumah nang gonol kita menikmati hanya di waktu di dunia aja. Lamun nang ampun rumah ni mati juga rumahnya. Pajah lampunya, apa bosnya mati. Nah, ya. Bisi mobil pulang hebat-hebat tapi nang ampun mobil mati. Sidin mati kan kada dibuat di mobil nang Alphard, jangan di Alphard karena bahantu aja ya kah. Buat jenazah sidin di ambulan. Nah, tertinggal juga. Bini nang hapuk-hapuk tadi. Nah, lagi asal aku aja sehidup semati lawan abahnya nih. Pas abahnya mati, bisa nangis. Dipisah, ditinggalkan oleh abahnya. Akhirnya abahnya mati, isuk kawin lagi. Nah, tertinggal juga. Bolehlah babinian itu habis mati laki langsung kawin. Ada boleh. Ada iddatul wafat. Harus 4 bulan 10 hari dulu selesaikan. Barunya boleh balaki. Kalau lelakian ini bini hidupnya kau aja menambahi. Tambahin ya lamun tahan. Ya. Kalau kada tahan kada saja menambahi itu boleh nang ada aja. Caranya aja diobah-obah supaya beda rasanya. Ya. Jadi sebenarnya nikmat adalah nikmat iman. Nikmat iman ini kita bawa sampai ke mati. Apabila ada iman, insya Allah kita matinya husnul khotimah. Adanya Islam, kita matinya akan selamat. Nah, jadi harus kita kenalkan ke dalam hati kita sebenarnya nikmat adalah nikmat iman, sebenarnya nikmat adalah nikmat Islam. Kalau harta, pangkat dan sebagainya ini halus. Gonol nikmat iman, gonol nikmat Islam. Lalu kita hidup kada kecewa, rumah halus, kemana-mana berjalan batis, kada bermobil, kada apa-apa. Kita di dunia kada lawas jiwa. Kada apa-apa rumah halus, kada apa-apa bini halus, sepemecu ya kah? Nang ianya nyaman, nang selama-lamanya di sana. Kalau kita memilih nyaman sesaat, tapi hokon sakit balawasan, ini bungul, ini kada baik. Oja Abu Bakar Siddiq, tanda orang nang berakal yang cerdas, inya memilih nyaman yang selama-lamanya. Kalau memilih nyaman sesaatnya, tapi sakitnya balawasan, pembungul sih memilih itu. Ya kakao kita dunianya mudahan nyaman, akhiratnya mudahan nyaman, sesuai lawan doa yang dibaca Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya pendek tapi mencakup semuanya. Ya Allah, biar baiklah ulun di dunia segala yang baik, bini yang baik, harta yang baik, pangkat yang baik, yang kada maulah lupa lawan Tuhan. Ya kakawa kita lah tambah sugih, tambah ingat lawan Tuhan, tambah tinggi pangkat, tambah ingat lawan Tuhan. Bah itu hebat. Kebanyakan kita tambah duit, tambah mau, tambah sugih, kada sembahyang lagi, sibuk. Nah itu kebanyakannya. Dan ya Allah pian kasih nantinya segala nang baik di akhirat. Nah jadi salawat nang dibaca, muyak salawat baca zikir ya kah. Nikmat paling besar di sini adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebab memasuki surga. Hendak masuk surga harus punya tiket. Tiketnya tiket iman.
Tiketnya tiket Islam. Sama pian naik pesawat kada ada tiket lah, kada kau masuk. Menyerobotnya ada penjaganya. Nah jadi penting mana kita syukurilah nikmat Islam, nikmat iman, karena ini jalan untuk masuk surga dan selamat jasidin daripada siksa api neraka. Dengan ada iman, dengan ada Islam, selamat daripada siksaan api neraka dengan membuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan kita sama-sama paham, mudah-mudahan kita kawa ta'amalkan. Nah insyaallah tanggal 17 November ulun bepengentenan. Nang kawin tuh kada ulun, kada. Anak ulun nang kawin, anak nang kedua. Insyaallah acaranya itu tanggal 17 November. Nah, mudahan pian kawan datang ya kah. Dan ulun minta doakan mudahan acaranya lancar, acaranya barokah, mudahan anak ulun nang kawin ini bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahan nang belum kawin juga. Sebab kawin itu nyaman. Kenapa nyamannya? Adalah ini ibadah yang disuruh Nabi. Karena orang nang baiman, nang halal itu nang nyaman. Adapun nang bakiluan, kapambatuan itu kada nyaman. Ya kan? Dosa itu kada nyaman. Bagi orang nang ada iman. Nah insyaallah kita bulan depan kita pengajian tanggal 30 ya kan. Mungkin ada salah. Tanggal 30 November ya kan. Ya Sabtu ya, tanggal 30. Insyaallah kita berkumpul lagi di sini. Nah, mudah-mudahan kita semangat dalam menuntut ilmu, kawa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah lana bisa'adah wal khatimah bisyahadah wa habillahumma lana ilman yashabuhu nab'u wa amalan yashabuhu qamul wa ma'akibatan yashabuha al-adabu. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. رب اجعل مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الليل تعالى اصلي فرض العشاء يا رب الله اكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توفيق لنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توفيق لنا ورحمة لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاضيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام ولك يعود السلام فحيينا ربنا على ذكرك لا إله إلا الله لا شريك له يا أبي سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء واسع كرسي السماوات وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدير العظيم وأغننا يا واهبا لك عمن سواه على وصحبه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والطف بنا بما جرى بالمقادير واغفر لنا لجميع المسلمين وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة فارحم يا الله والدينا ومشايخنا فارحم يا الله والدينا ومشايخنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا يا الله للمتقين إماما وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين.